Magandang araw mga bata, halina't magbasa ng mga salitang may dalawang pantig. Once again, this is Teacher Yumi and please don't forget to subscribe. Okay, magsisimula na tayo. Mama, mama. Mata, mata. Masa, masa. Maya, Maya. Mana, mana. Mapa, mapa. Maha, maha. Mahal, mahal. Mani, mani. Maso, maso. Mano, mano. Mayo, mayo. Maga, maga. Mara, mara. Mimi, mimi. Mesa, mesa. Mamon, mamon. Mais, mais. Manok, manok. Mundo, mundo. Mutya, mutya. Mata. Mama. Masa. Maya. Mana. Mapa. Mahal. Mani. Maso. Mayo. Mano. Maga. Mara. Mimi. Mesa. Mais. Manok. So, thank you and God bless, and I hope may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Once again, this is Teacher Yumi saying thank you and God bless. For more reading videos and reading tutorials, pakitingnan na lang po sa aking YouTube channel. Bye!